নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেস স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি বারাসাত স্টেডিয়ামে এবং বারাসাত স্টেডিয়ামে কিন্তু কলকাতা লিগ ফিরে এলো। কলকাতা লিগে কিন্তু বারাসাত স্টেডিয়ামে আগের দিন ইউকেএসসি বনাম খিদিরপুর ম্যাচ থেকে এখানে কিন্তু বল গড়িয়েছে বারাসাত স্টেডিয়ামে এবং তারপরে আজকে কিন্তু মোহামেডান মাঠে নামলো এবং কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে মোহামেডান কিন্তু ম্যাচ জিতলো 2-0 গোলে। মাঠ পুরো কিন্তু আজকে দর্শকে ভর্তি হয়ে গেছিলো, এই জিনিসটা সবচেয়ে বড় বিষয়। এবং মাঠে মোহামেডান দর্শকদের যে উৎফুল্ল, তারা যেন উৎসবের মেজাজে আজকে মাঠ ভরিয়েছিলেন। আমরা দেখতে পেলাম যে সম্পূর্ণ মাঠ জুড়ে মোহামেডান দর্শকেরা যেভাবে উৎসাহ দিল তাদের প্লেয়ারদের, এবং সেই উৎসাহের সাথে সাথে কিন্তু দুর্দান্ত ফুটবলও উপহার দিল সাদা কালো ব্রিগেড। 2-0 গোলে জয় কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে। তবে আরো বেশি গোল হতে পারতো, এই কথাটা বলাই যায়। তবে যে ফুটবলটা মোহামেডান খেললো সেটা কিন্তু বলতেই হয় যে যারা যে গ্রুপ টপার হিসেবে এই মুহূর্তে মোহামেডানের রয়েছে, সেই রকমই ফুটবল কিন্তু খেললো মোহামেডান। এই মুহূর্তে তারা গ্রুপ টপে রয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে খুব সহজেই তারা কিন্তু পরের রাউন্ডে যেতে পারবে। এই পরের রাউন্ডে গেলে মোহামেডানে যখন পরের রাউন্ডে যাবে, ততদিনে কিন্তু মোহামেডানের যে ট্রান্সফার ব্যান ছিল সেটা উঠে যাবে, নতুন প্লেয়ার মোহামেডান নিতে পারবে। সেই বিষয় নিয়ে কি বললেন মোহামেডান সচিব, সেটাও কিন্তু আপনারা শুনতে পারবেন রেস স্পোর্টসের পর্দায়। নতুন ফুটবলার যে নেওয়া হবে সেই বিষয়ে কিন্তু তিনি শিলমোহর দিলেন। তিনি বললেন যে নতুন ফুটবলার নেওয়া হবে এবং তার সাথে সাথে মোহামেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াদু কি বললেন গোল স্কোরার ফারদিন আলী মোল্লা, সবই শুনে নিন রেস স্পোর্টসের পর্দায়। আমরা অত্যন্ত খুশি দেখুন, এই সেম দল আগের বারে সিএফএল খেলেছিল, কীভাবে স্ট্রাগল করেছিল আপনারা জানেন। এই দলটাকে আবার পজিটিভ মাইন্ড ফ্রেমে আনার জন্য মেহরাজউদ্দিন ওয়াদু স্যার আর আমাদের সাইদ স্যার যা মেহনত করেছেন, ড্রেসিং রুমে যে পজিটিভিটি এনেছেন, আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু দেম। আর আজকে তো আপনারা খেলা দেখলেন, আমাদের প্রত্যেকটা প্লেয়ার খুব ভালো খেলেছে, স্পেশালি কিমা, ফারদিন তো দুর্দান্ত পারফরমেন্স। আই এম ভেরি ভেরি হ্যাপি। স্যাটিসফাইড বাট নট পুরোপুরি স্যাটিসফাইড, কারণ কি এখনও আমার মনে হয় দলে একটা পজিটিভ গোল স্কোরারের আমাদের দরকার আছে। আমরা ইতিমধ্যেই স্কাউটিং আরম্ভ করে দিয়েছি, আর আমাদের যখন রেজিস্ট্রেশন আরম্ভ হবে আপনারা দেখবেন একটা ভালো স্ট্রাইকার আমরা পেয়ে যাবো। হোপফুলি যখন আমরা সুপার সিক্সে উঠবো তখন একটা ভালো স্ট্রাইকার আপনারা দেখবেন। অনেকগুলো প্লেয়ার্স আছে, এই মুহূর্তে আমি কোনো কমেন্ট করতে পারি না। দেখুন, সমর্থক তো মোহামেডানেরই আসছে। আপনারা সিএফএল ডুরান্ড যদি দেখেন, ম্যাক্সিমাম সমর্থক আমাদেরই আসছে, হাজারের সমর্থকরা আসছে। আজকে ইফ আই এম নট বিলিং, এখানে তো হেড কাউন্ট সেভাবে অ্যানাউন্সমেন্ট হয় না, বাট আমার মনে হয় অ্যাবাভ 6-7,000 সমর্থক ছিল আজকে। আর বারাসাত অলওয়েজ আমাদের খুব লাকি গ্রাউন্ড। এখানে মানে আমরা এটাকে আমাদের সেকেন্ড হোম গ্রাউন্ড মনে করি। উই আর ভেরি হ্যাপি উইথ দ্য সাপোর্ট উই আর গেটিং। স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো কেমন? খুব ভালো লেগেছে। মাঠটা একটু স্লো মনে হলো ইনিশিয়ালি, ফার্স্ট হাফে মাঠটা একটু স্লো ছিল, তারপরে জল টল দেওয়ার পরে দেখলাম মাঠটা একটু বেটার হয়েছে, বাট একটু যেন স্লো মনে হলো। प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है, प्लेयर्स की वजह से विन आता है, प्लेयर्स फाइट करते हैं और अभी तक प्लेयर्स का ही जो कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से हम लोग को विन मिलते आए हैं। तो फिर से कहना चाहूँगा कि प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा हार्ड वर्क किया है और ओबियसली हम सब ने जो प्री सीजन से लेके अभी तक जो हार्ड वर्क किया उसका फल मिलता है। लेकिन वी जस्ट हैव टू कीप काम। अभी आगे वाले मैचेस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज का विन काफ़ी अच्छा था, प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा खेला है, हर किसी ने अपना एफर्ट लगाया। वैसे मोमेडन स्पोर्टिंग ग्राउंड के बाहर हम लोग पहला मैच खेलते थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था क्योंकि पहला मैच बाहर खेलना और ग्राउंड की कंडीशन थोड़ी सी हैवी भी थी, और लेकिन प्लेयर्स ने अच्छे से मैच किया और जो कंपोजर दिखाया प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा लगा। लास्ट ईयर नहीं, कहाँ टीम एक नहीं है, कैलकाटा की बात, कहाँ टीम एक नहीं है। लास्ट ईयर जो हमारे पास जो लोकल प्लेयर्स थे वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, उनको हमने ट्रायल्स पे लिया था और उनके पास ना तो कैलकाटा लीग खेलने का कहीं पे एक्सपीरियंस था, ना उन्होंने कहीं क्लब में खेला था। मोस्टली वो लोग हमने ट्रायल से उठा के उस टाइम पे जो क्लब की कंडीशन थी या सिचुएशन थी उस हिसाब से हमने उनको खिलाना पड़ा, और होपफुली एंड ओबियसली उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया, लेकिन थैंक यू टू ऑल ऑफ देम ऑल्सो। उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत भी की, क्लब को लीग में रखा। मुझे लगता है कि उस लास्ट ईयर का वही एक ऑब्जेक्टिव था कि लीग में रखना है इस क्लब को, क्योंकि जो कंडीशन थी टीम की। लेकिन इस साल हमारे पास प्लेयर्स जो है काफ़ी अच्छे हैं और खेल भी अच्छा रहे हैं। फरदीन, जुएल, मोहितोष हो गया, अर्पित हो गया, फिर पंडित या राहुल, काफ़ी अच्छा मतलब या इसराफी,
इनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और जिसकी वजह से और बाकी प्लेयर्स भी हैं जो भी बेंच पे है, जो बाहर के प्लेयर्स हमारे हैं, कोचिंग स्टाफ है, जो हमारी मैनेजमेंट है, तो इस साल काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रहा है मोमेडन स्पोर्टिंग में। वाइब्स काफ़ी अच्छी आ रही है, प्लेयर्स को सैलरी टाइम पे मिल रही है, और मैनेजमेंट इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे अच्छा कि फैंस आ रहे हैं। लास्ट ईयर तो फैंस थे ही नहीं हमारे पास। अगर ये मैच आप देखते तो कम से कम 10 या 15 फ़ैन आ जाते थे, वहीं आज मैच में आप देखेंगे कम से कम 2000-3000 फैंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छी डायरेक्शन में क्लब जा रहा है, प्लेयर्स जा रहे हैं, और प्लेयर्स तो मुझे लगता है कि एंजॉय ही करेंगे जब अपने फैंस के सामने विन करेंगे या गोल करेंगे, और द होल क्रेडिट गोज़ टू देम ओनली। उस मैच के लिए हर विन कॉन्फिडेंस देता है, और डूरांड का मैच ओबियसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का विन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था कि हम लोग अनबीटन रहना चाहते हैं कलकत्ता लीग में। जो अभी तक हमारी जो विनिंग स्ट्रीक है उसको हम कंटिन्यू करना चाहते थे, और वो हमने अभी तक किया। लेकिन आज का मैच अभी हम एंजॉय करेंगे, प्लेयर्स को रेस्ट देंगे, क्योंकि हर 2-3 दिन के बाद हमारे मैचेस है, और जो आर्मी के साथ हमारा नेक्स्ट मैच जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोग 2 दिन के बाद स्टार्ट सोचना करेंगे, और होपफुली उसमें भी हम लोग अच्छा कोशिश करेंगे खेलने की। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है दादा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमने यहाँ पे पहला मैच जीता है, और हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया, फैंस आए थे यहाँ पे, ग्राउंड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, थोड़ा सा हेवी लगा है प्लेयर्स को, ग्रास कटिंग हो जाएंगी, थोड़ा सा ओवर मेंटेन हो जाएगा। मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स रहेगा कलकत्ता का ये भी। हम देखेंगे, वो अगर यहाँ पे देंगे तो अच्छा है, और होपफुली हम लोग के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कहीं पे भी। अगर हम लोग अपने मैदान में खेलते हैं, वहाँ पे ग्राउंड कंडीशन अच्छी है, तो वहाँ पे खेलेंगे, नहीं तो यहाँ पे तो यहीं पे हम लोग खेलने के लिए तैयार हैं। লাস্ট সিজন আমি সেরকমভাবে খেলতে পারিনি, পারফরমেন্স দিতে পারিনি। এটা নিজের কাছেও একটা যে আমি এই সিজনে ভালো স্টার্ট করেছি এবং ইনশাল্লাহ আরও ভালো খেলবো নেক্সট ম্যাচ। পুশ তো আমাদেরকে লাস্ট ইয়ার থেকেই পুশ করছে, জানো তো লাস্ট ইয়ারের কন্ডিশন, এবং লাস্ট ইয়ার থেকে আমাদেরকে পুশ করছে, এবং সেখান থেকে এখানে এসে এই বছরে এত ভালো করছে আমাদের টিম এবং প্লেয়াররা, অনেক ভালো লাগছে। সবাই প্লেয়ার, বাঙালি হোক আর যেই হোক, সবাই প্লেয়ার যে যার নিজের বেস্ট দিচ্ছে এবং নিজেরা ভালো করার চেষ্টা করছে। ফ্যামিলি খুশি থাকবে, বাবা মা এবং ফ্যামিলি, মানে আমার বাবাও ফুটবল খেলতে হবে, অন্য সময় প্রেশার থাকে, লাস্ট ইয়ার খেলতে পারেন, এবং সেখান থেকে এবছর ভালো করছি, সেটা ভালো লাগছে। বারাসা স্টেডিয়াম থেকে আমি অর্পণ দেবনাথ, রেসপোর্ট।